wabarakatuh. Good morning everyone. For special today is different. What is it? Well, I'm grateful to be your students. Thank you for challenging me to be my best and instilling me a passion for learning. Words can't describe how grateful I'm to be your students. Hereby, I'm Miss Rida. I want to say you are my hero, you are my inspirations. I wish you a happy Teacher's Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analytical exposition. Ya, ini bagian dari teks. Apa sih analytical exposition itu? Nah, di sini terbagi menjadi 5, ya, divided into 5 parts. First is about definition and also social function and generic structures, language features, and the last is example. Nah, kita masuk di definition of analytical exposition. It means that type of the text that is included to argumentation text where contain the writer's specific idea about the phenomena surrounding. Ya, di sini maksudnya tentang tipe teks yang dimana ada argumen dari si penulis tersebut, ya, yang ada di sekitaran kita. Jadi kita masih bisa pahami tentang teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke social function. To ensure the readers that topics presented are important to be discussed or get attention by giving some arguments which support the topics. Jadi, untuk meyakinkan para pembaca tentang analytical exposition text tersebut, ya, bahwa topik yang dipresentasikan atau topik yang disajikan itu penting dan perlu didiskusikan untuk mendapatkan solusi atau mendapatkan jalan keluar, ya, atau bisa juga topik-topik tersebut disupport, didukung dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya, di sini ada generic structures of analytical exposition text consists of 3 parts, such as first is thesis. Ya, in the thesis part, the writer introduce about the topic or main idea. Jadi di sini di tesis itu pasti adanya di paragraf pertama dan dia memperkenalkan topiknya apa, kemudian ide pokoknya apa. Ya, thesis is always in the first paragraph in analytical exposition text. Ya, jadi selalu ada di paragraf pertama. Okay, next. And the second point is about arguments. In this part, the writer presents some arguments to support the main idea. Jadi, kalau yang tadi pertama di first paragraph itu adanya tesis, ya, kita kenal dengan tesis, kemudian di paragraf selanjutnya 2, 3, atau 4 tergantung arguments yang kalian tulis nanti atau yang kalian lihat, itu ada beberapa main idea atau arguments. Ya, di setiap paragraf pasti ada main idenya dan paragraf tersebut disebut arguments. And also, and the third point is about reiteration. This part is the closing of analytical exposition text. Reiterations restate the main idea in the first paragraph. Reiteration can be called as conclusion. Jadi reiteration itu bisa dijadikan conclusion, tapi harus sejalur dengan paragraf pertama. Jadi kayak replace aja gitu, ya. Jadi harus sesuai dengan paragraf pertama. Di sini ada language features of the text, ya, dari analytical expositions. There are 4 points. First is about simple presence, ya, using simple presence, and I believe that all of you know about the simple present tense. Is it right? Jadi kalian pasti udah tahu tentang simple present itu seperti apa rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu using relational process. Ya, tadi itu termasuk dari arguments tersebut, ya. Kalian melampirkan beberapa arguments, itu prosesnya seperti apa. Kemudian using international or casual conjunction, ya, jadi kata penghubung. Kalian harus menggunakan kata penghubung di setiap pergantian paragraf. Nah, ini adalah example of analytical exposition, ya. Di sini ada judulnya Is Playing Computer Dangerous for Healthiness. Jadi, apakah bermain komputer itu membahayakan untuk kesehatan? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ya, 4 paragraphs.
Ya, first, paragraf pertama tadi pasti kita sebut tesis ya. It's common bla 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 until some disease. Oke, kalian bisa baca. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga disebut arguments ya. Dari starting facing the monitor for a long time until backage ya. And then the last is about reiteration atau conclusion. Di sini ada, it is obvious that too much time spent for playing computer bla 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 until we will do. Oke. Nah, di reiteration harus sinkron dengan tesis ya. Jadi cuman seperti diganti kata-katanya tapi bermakna sama ya antara reiteration dengan tesis seperti itu. Okay, is it clear enough? And I think it's enough. Kalian udah tahu tentang definition, example, generic structures, language features, and also social functionnya. Ya udah tahu semuanya, udah saya jelaskan semuanya. Nah, kalian sekarang bikin tentang analytical exposition text, apapun itu. Kalian bisa tulis di buku tulis ya, kemudian difoto dan kirim di classroom. Okay, thank you for your attention and good luck.